الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asilama zama wọn ma iyo wọn osi o wọn gọpọ bali ku o zama lo ogo ya ne gugma wa ya in zonle kelo zonle apo ade zonle agen ku e sopla de ki on men plow zawa hadith men ba on po ku a feibo za tawdihul ahkam wa de bulugul marami a shari'un a gbasa de po me ku an kun oduna bi an kun haraka po aslama hon duna blinkun amuso pi npo afon ke o hadith men ba on pi o wa kan wa hadith o plega wo ba yoyo wa fe bon kun wa kun le gale wa so wa gma ma je wo so le we etia zama la ya ya bi ku woku ama la ya tin ke wo bogu e wa jan babu male gu ma babu de bu male lo po ya po wi me yo po won pa as-salam o bab as-salaf to atekun yen babu bi o tekun yen me ahun babu po me yo as-salaf o salaf o po won si ego po bi je boy nígbà ke pa ya de wa akuku si aslama ke wu wa fe ibo to wala al-qard fiancé anya gboro me kun wo ke yi gboro hadisi ko yi babu be te yi to wala ar-rahan po me to ma me gbe mo po to ma biene ipoisi gobo age sui ne mpopo asike o wa asia o puenya ni gbara na popo gbolo ya kuku si dei to babu me ahun bi etia ajuku la ya anya ze do gu pie ama kuku si le po do yo o to ke be be la ya me ana kun wa fi ase o ko te yo to anyi po da le me de babu salam o babu salaf fi ase a wa to posi agbetnya ego po fige boy wato wasi odewa npe to gogo po fige boy ni gbara mo ya popo wato ogba di mo me popa mo me agbatere mo me kewa ato fin die aye amukaddima babu po wayan oginya e wage gin hadisi bi siyan gu to tesi se wa shari ke tomi boyin o fe boginya we usu po ye popo ku ginya o gme awi hadith pole me popo ku ginya o usu ye o to gme yo ase iyo gme godun fe po mo ye be o ai po yo to ponto te adebi ado anya on ze kale ginya da qur'ani go hadisi go pole oloke po won si aginya ego po mpo ge mai ni ade po ni po pipa ade obe halali e ama akovie si wa te ko bi ke ben halali un lan do lo pi wa do nya pi sana zina yo de yan po we un ama wa pi wa zinya wa yan pi longba ke dono me yo nya pi zina yo de halali yo de mubah un aslu kullu shay mubah nya pi zina yo de yan po adini we un ama wa pi wa ke ya eme nya pi lime haramu ibadati ya halali wajibi wa sobelu ama to zobi se ngele be pop malewe men zobi alongba ke we zobi alu ado me kunsi be ngele ke pop malewe me alongba ke to be zobi a nyabo lo owe me wa ke se we wa se sawa to pop male ponmia inya bonya halali ama to impomia sultano mo kyan wewe to me yum pop be mia popo wa mia de haramu me zian se to we be misali we zama po mo kun yo no po wa me po sun epi wa muamalat yo de halal un yo de mandu yo de nyapo wa ogwe me wa ke un wa zinya wa we yan pi oli haramu wa ke o wa sun yi yo nlam be ta wa dala babu be wa me assalam wa sumiya au as-salaf وميول للتسليم رأس المال في المجلس كوا أما
wato popo we pakon nya boye we kan kia ai ogun ai ogben 90 ai e won pakon wa gobe alkawali sai la bayani su dabi wa okun en gbo ogbon alkawali sai gobe wa masuma popio go pompi sun popio so ye kan ma ro ya si ento me kan kinye ewi kona ke popio pakon wa summiya salafan li taqdimihi qabla awani istislam al mabi wa ya melo salafan dunya rembo yin won pa dunya yi gopo goiwa igbasa wige suyi mpopo anyi wa mabisipio donc a to le apply salamu ma salaf wa ta'rifuhu shar'an to su sakbro dona wa sharike dona me yo fe bo mo boyebe huwa aqdu ala mawsuf fi zimmat al mu'ajjala bi thaman al maqbud bi majlis al aqd la yaye popo adewi dowi popa ko me la bili jande ozinjin o se egoewa agbasa odesa wa kale ewa onko ewa alikawalise gobe popi abo egbe 9 wa se dake po wa sisi wa feye be pinwe ase to be elawe ma se won papun wo si won papun wo bla won papun wo suya won papun ke nyapi zinya wa haramu no ama wa koko su o merito wa adini sali o dagu gbongbon are kon le pe gbongbon plan we mo si ma adini o goba yan kile le boy sa we gen kon yo su nge ma adini o zama do boy za ibn abbas amon aya dum pomo kay kon ebe ibn abbas me aw dono me wali aya gajunya wuli bala mun ku si po ku amuso to ndo me subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu dunyale e fa be yo wal aslu fi jawazi al kitab was sunnah wal ijma' wa qiyas sahih la ya pon iwanya webe popa ko ogbe na wisu won pa ko ogbe na wisu sun popo anyi won fi si webe hukunsi kya deome ja idu wa hukke za Qur'an gu a dalili bo za Qur'an gu ma lo ida sunna gu za nabi legu wal ijma' ma lo nono kan dalili Qur'an pon hadisi po ya me adenya na hinde unwe popo se kai bi ku gu po me ijma' ul umma wi donc nono makon kebo جائز حلالية تو القياس الصحيح لابد نو يغوا يا نيونكو نياوا مسوكي بيلوسون ما wa iroba wa duna biawo haja bukata vi domi ma mo poezi me o mo dan yake nan bukata naya ma won were masiami ewo zagmati no ke minya ke pike ke piwe to be a oloko ke nan ku wenwe ayin to wa 9 de wele wani asira wopi wasira keke wani ebe wopi ikebe be keke wa o anaivi iyabe ke to tube won pa wa nya na wa gobe asusun popio donc ponto wa me ba to wa nyo wa kwa nwe wa bukata ayin bi gbe anwe o wa bukata ayin bi gbe anwe wa jan wa nya to efale momentan dalili ogupo yanbi obobo luwa subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu suratul baqara go ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu luwa meyo atiyo قال ابن عباس أشهد أن السلف مضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية aya ko e wama fasala kebe ke ibn abbas aya bi fasala ke ya mi Allah da ruwa ko ke ku go se a kiake me konsin zo ble mawo to be aya be musu e wallahi ya po wa nya o be ya dalili bo aya be musu ya plo aya be gu elu ogo eme ya legu eme ke bo wol fun won pa kon wa meza o to won pa kon po eyan musu
alikawali musu gmezan gobe alikawali pipo wuli bada mwadi nyapo ayin to duame ya ayyuhal ladina amanu agwa me asina pa yo azen duado ya ze anabi wo idza tadayantum bidaini tunsu ya fi apakon wa ila ajan musamma e goye wale faktubu to ali ake ali zonle wili kan wili ake e goye wa 9 de ay ba to ake fenu bon plan 9 de we si ay mo si la ke to bon plan e ogun e men don no e men plan wan si am si da ke zama wane be wọ́n pa wọ́n ní wa igọ́ ẹwà igọ́ bí ọgọ́ igọ́ bí pọ́ ewé ìmá àṣùdí ẹ̀ ń pọ́pọ́ àwọn sípò àlá tọ́ ààbí Ibn Abbas mẹ́ wọ́n fẹ́ fọ́ gómí musu ẹ̀ ààbí plọ̀ àmọ́ tó wọ́n sún na musu ẹ̀ ń lọ gbá wa hadisi fọ́ sọ wà fẹ́ ìbùkún ẹ̀ làgọ́ ka hadisi kínyà hadisi mẹ́ plan hadisi bí ọmọ adẹ́mẹ́ dalíyọ ń pọ́lọ́ ọlọ́kẹ́ pọ́pọ́ àìsílámà kẹ́ ọgọ́ ẹ̀mẹ́ wọ́n pọ́ wọ́n sí domin hadisi pe wage kai an kinya hadisi men do manale olo kenya sham de boye mo madina to amowe ay mo ila yagmi owa ade pe potun me plagba e popi ogbadama go bo popi ge mai ayo alka ori do sansan wo popi ge mai e mo edmo bi na so alka ori papa we po se we po gbama wa hadisi men do ego afasala furan be tawo to luwa we wo so ka hadisi yo kinya zababu bi aljasa e fa yon wagu dasi anto wa mum muqaddim ogiya po wonya wagu gbigba ka ahadisi okiya to be zo ya senya bi ode legbe mpo wa doa feye bi la ya bi buye fi apa be a buye zama amma al ijma to e wasu sa dono eske dono lebo kon pe ke anya muswa فهم فقال الشافعي إمام الشافعي أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت إمام الشافعي أدنغو أولك يغو زال القرآن وحديث وندنا بمنغبنا إصحابيو أن يبوا أولا يبوا وبي مسوء أولك فبو أتاي فيون وانكي غوبوا kọ́pọ̀ wàkàlẹ̀ yọ àpapàwà ń rọ agbá wọ́n mú kájí máa bẹ̀bì gbogbo wọ́n kọ́ pí okun ẹ̀ dọ̀pọ̀ wọ́n sẹ́ yẹ́ fi ìgbẹ̀rẹ̀ kẹmẹ́ ọ̀tún wàsúlọ́wọ́ wíṣù wà ìwà gbásáwọ̀ wàsúwọ̀ pùrẹ́mù èzí yẹ́ fi gbogbo lèwọ́ okun ẹ̀ lákọ̀ wọ́n mẹ́ yẹ́ pí ọ̀dá halali wọn yẹ́ pí ìyọ̀dẹ́ mẹ́ pọ́lù ọgbọ̀ ìwà hàn kẹ́ wọn àmá wọ́n zìnyà wà wọ́n kòkó sú wọ́n tẹ́ wọ́n sọ pé wọ́n náà ń sẹ́yí wa imani sai mai tuwi yafi kewa lile ewi ali haramu an to mai asulu kullu shay'in mubahu wa ala hadha wifqa al-qiyas fa inna al-maslaha al-ba'i taqtadi qabd as-saman mu'ajjala tubu ya wasu sawa lapo wa wezu wa gwa wi a nyowo ku agu mo bo la al-ba'i gbọ́nlẹ̀ láyíà bùkátà ẹ̀mẹ́ òfin wà mẹ́ àǹfàní ìfin àwọn wọ́n sí kíyà ẹ̀mẹ́ gbẹ̀sẹ̀ ìgbẹ̀ ipò pípa díwà ẹ̀mẹ́ zama bọ́yẹ́yìn ẹ̀fà mẹ́ lè yusliha ashjarahu wa zuru'ahu tó ti ẹbúwá kẹ́nà ẹ̀ àbùkátà ìfin pọ̀ wọ́n sí kíyà ya àkàyò gbọ́nà zọ́zọ́ àkàyò gbọ́ zọ́zọ́ àsẹ̀ìsẹ́lú àfọ́fán akayuwa o amasiyotun o asapa a ya bupo ike aligbo keke o po wona po iton a ile dowa o aisin wa a ebi oke bua to mun bua ke na misali wa bukata vi anya beta oke to amoye vi owe zimbe gbeda iketa yo azin agwowe to aslama ke gu to e anfani ku me nan biwa aslama ke legoye ama ilego ime wa kelawa yeno iko kale to tube amuso ya adini wagbale wali fun wọn si kiyan to wade se wona buni ba aponu si kebi ba to se ni blebi ba yan wọn si a pito nlo gba o to akena ndi an ko lo ta eku o yan wọn si gobo age boyi yan di popa wa ama se wako ote ko yozi o si wote ko yozi ewa efa ko me alwaziru
أم اتفقوا على أنه يشترط للسلم ما يشترط للبيع ko ponsu iwa kale la ya pi sasa to wa ko be kale wa se po bo be wa po mo pa a se po bo be zama ayi wa ko kale bu dudu wa o mun sharti yo bu dudu ile soro zama sharti pi yo won dodo kun ela tia la pa kun wa o po won sia po won pa gbé mi agbatere oro zama wo po won pa gbé wa o mpi felege mpo won si gbé wa a bùkátà a kúkú si jan senyale ade gbé po a po ba e me yo bùkátà vi aya po keke o yin na wa ije na olutobe o apo iblu anyi eje won si to iya gbasa de won pi si gbon o mo si eyan pa wa ko kaleke awalan al-ilmu bil musallam bihi mopo wa public power wa no la de o dun gbogbo le won pa wa o no la de hali de gbe na ndi alkawali ni lambe tawa wa kwale gbero wa ke gbelo ya de hali de wa hali don do yo don sinyana ke zimbe ta kenan العلم بالثمن nwa watum labi akunwowa nwadun ikun wali fele gbo ule apakun o ma awo e fa o me yo go po pa be kewa go bo so si kewa go be wa kewa eta nke tese wa calcul ke go po gbon be de a won pa ma go po gbon ke age si ke ma won yan po wo awo do mi la ya la mi ya so eyin to so fian tiyan to fian gbere iku wa won iye dia fun yo ama la tiyan be wo al ilmu bis saman la po ade fi won bi si lo awo don po bi won al qabdu saman fi majlis al aqd won po gbon bi mo bi akun wa kan aslamo kan ai mak wiya papọ̀ ọ̀kan wáwé gbẹ́ òkúwé fọ́ àṣẹ ìlúkẹ̀ kọ́ọ̀nù musallamu fihi fi zimma wato pọ́pọ́ ní ṣùgbà gbẹ́ wà bí àwọ̀dẹ̀ pọ́ ẹ̀pọ́ ń zílẹ̀ ẹ̀kú lọ́npẹ̀lẹ̀ tàwẹ̀ àṣọ́dẹ̀ lọ́n tó mọ̀ mọ́ ẹbí nẹ́mà domin boyan a hanke wani wa mu complete ne yi hanke ma wa me aso da lan liwo me a da lan popo yon potno wa to pok mi ton e wo don ke we pi lo e ma ko lo ndu agma o to le do wa le to a che ma e ngma lo to le ma to be akuku si ogu we a de boy bi ta o potno o to kewa sahabi gba sahabi po hadith bi sison e fa o me kewa gba o me yo to gbe ti sahabi o so me abu aja yo po tuntun ya mi bi o yo nlo to wata hadith fasara ku walle wa be o wahida dawa point a de bi ama a de so la po ammo nge so la po ku abu we be no al muhimu la nya be wa me a de popo nya iko vi me potno ile ikawa o e lole man le se wan le oliye aṣọ́ọ̀dẹ pọ́pọ́ àhànkẹ tó ní tẹ́bọ̀ ẹ̀ o yẹn jẹ́ bó ní tẹ́ ìbò àmọ́tẹ́kù ó wọ́n bẹ́ wà pọ́pì jì ní í pé mẹ́tàlá àsára mọ̀ kí ní máa jì ní í pọ́pọ́ wà tún àdàsílẹ̀ tó wà lẹ́ẹ̀dọ̀ ìkẹ́ àmá pọ́pọ́ àìfẹ́ lé ohun kí wọ́n rẹ̀ wọ́n ká ìwọ̀n jì ní í sánsán ìjẹ́ ẹ̀mọ́ gẹ́ńdí ọ́ àsára ẹ̀mọ́ gẹ́ńdí tó ayé tó wọ́n sọ́lá gbẹ̀ná pọ́wọ́ kẹ̀ yọ gbọ́dọ̀ mú wọ́lá wa metu akuliwa yonge yese a magnya wa eke amawaza wa fún àǹfààní ke nígbà efun ya dia wasfuhu sifatan tanfi anhu aljahala popo yi pagbe wa bilo yode nya sifake nya ta ke apogbon ti egupo aule agbe lo ma zikru ajaluhu wa makanu qululihi ma gopo ake akun oe iza bewa wọ́n dọ́gba ọ́
mondo gbe ya do so habi ogo ko so nya okun ikasi ake ka ba mo plaza ma o e mo ke wa gbe ya o e za ko ndo fu bi male ima popa ma la ugo po imo wa makanu qululuhum to amma wato ugo po imo la ko nya se mo go po ya mo pisasa akwa dodo uya bi o to zama wa me babu po ebe do bon iwa fe bo abu ebe wa top male bi fi wa pa e si wa be po won pa bi tí wọ́n pọ̀ wọ́n sí àṣì tí wọ́n pọ̀ wọ́n sí à ní ìrò tó pọ̀ wọ́n sí àbẹ́ ìyà ọgbásá ọgẹ́ pápá ikọ́kọ́ ìwọ́kàrẹ̀ yá mẹ́sù plápọ́ òtí àbẹ́ àwọn mẹ́sù rọ́ọ̀ àbẹ́ sọ bládé gbọ́gbẹ́ wọ́n kọ́nà musallam fihi yatahaqqaqu wujuduhu waqt wujudu taslimihi ìyà ọdẹ́lọ pọ́pọ́ mẹ́yàn pàdé wà mùsùn ìhun wọ́n sì fi se ka so ku go ko me nya mo bi bi gbi to ke za bi o popi mai to be shan ti ma wa owi men duru e men so plaza ma a kun shan ti bi o pa e popo ngbon ni po won si wa o to mo po nya ke po won si gbe wa o ngbon le pa gbe wa shan ti bi o pi akun wa kale e gbon kun ama lawi kun e kun plagbe bu o bua ọgbẹ́ bẹ adó ọwọ́lá ń bẹ tààwà ọgbẹ́ òsàmẹ́ wọn fún ọ̀wẹ́ bẹ́bẹ̀ wọn lè máa ìmọ̀pọ̀ wọn pa kí wọ́n ní àlẹ́ o máa oyin ìzàmà domin ṣàrí tí ẹbí o pí rí àdọ̀dọ̀ kọ́ọ̀pọ̀ ìyẹ́bí o pí yóò kú agwọ́ bẹ́yẹ mẹ́tò zàmà àwọ̀ bẹ́bẹ̀ mẹ́wọ̀pọ̀ wọn gbá gbọ́n wọn ká ń bọ̀ ọ̀wẹ́ bẹ́bẹ̀ òyìnbó domin wọ́n ní àlẹ́ o díẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ lálùwàmọ̀ ọ̀dà fún wa wíkẹ́ máa mẹ́lẹ́ ọdẹ wọ́n ní àwọn wọ́n ní ẹ̀rẹ̀ di yòókù ọ̀kan lẹ́ àníwà anyásẹ́dọ̀ ọgbù wíkí ó láyé ẹ̀ àmá pọ́sù àdínì mọ̀ bí àṣàrù tí ó rí wà ṣàrù tí ọ̀dọ̀rọ̀ kan ẹlẹ́sàmá tó rú ẹ̀mẹ̀ sọ́plá wọ́n alìlìm bil musallam bí pọ́pọ́yà mọ́ tó wọ́n sì pọ́pọ́yà mọ́ àkùnwọ̀ pọ́ bìbù ìtàn alìlìm bil saman wọ́n pọ́n lé sípi wọ́n yádán ngbani kọ́bùdó saman fi majlis al-aqd akùn wakale wi makon kí ayan makinyanya wi makon ke wa ne de àwọn bi kewa asumon po ebe kewa qawlul musallam fihi fi dhimma popo le sipi wo no kesiana o si yaku menya ikofi njegbe malenu to anyeme to e fa o me aso de to woto a ku jardin po o lo po ki o àmọ́ tó àjẹ́rẹ́ nílé ọ̀pọ̀ kìíní kí ọ ẹ̀ adásílẹ̀ ìfọ́n jẹ́ lo ìfọ́n ìjẹ́ kọfí ànẹ́bẹ̀ wọ́n bí wọ́n ní ọ̀rẹ́ mẹ́sẹ̀lá nẹ́bẹ̀ wòròkọ̀rẹ̀ sánsá láti misali ọ̀wọ̀n ọmọ yíké sánsán ọ̀wọ̀n ọ̀kù yíké ọ̀wọ̀n àkàrí gíní yìí láti tàwà tó pọ́ntò kọ́ọ̀nù musallam fi dí máa bẹ́ àkú ọjí jáde jẹyàn fọ́tàn mẹ́rẹ́ ikawa ń rọ̀ ọgbọ́n adásílẹ̀ àní ìnẹ́kọ̀ọ́kọ́ àmàì ló wọ́n dásídásí gbẹ́ jẹ́ndó ìlú àwọn mọ́ dalílò ètò lórí ma ń pọ̀ kíkẹ́ ima kásì ń jẹ́ pọ́ pínù lọ ìtẹ́tẹ̀ fọ́gbùmẹ̀sá pọ́ kí yọ ìpààyàn nọ ma ìwọ̀dá mẹ́lọ kọ́ wasfuhu sífàtàn tánfì anhul jahala ń pọ́pọ́ yẹn so pa gbé pìwọ̀ fi yàn sífà kẹ́ pọ́pọ́ àbọ̀nẹ́ púpọ̀ àṣọ ulẹ̀ gbìyànjú tọ́márẹ̀ ní sọ́rọ̀ da zikir ajiluhu gọ́kọ́ yẹn mọ́ na gọ́kọ́ ومكان قلوله وقع عبوه ما يكون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت الوجود تسليما وقت الوجود تسليمه popo anyi wọ́n sì fi seke so ko gbon bi odon ke zabe wa ti ana yoku zabe e ma to ta e ku ko be lo sama e ba me lajnya be ku po fe gbena po nya bi mi do me de e ba me yo zanna badul ulama gbon yoku donayo ameyo wato ba to wi yabi no laru yawo to wa wakati akaza eba mela donayo a hadisi pale ose ya wa shani ike ya ọ̀rọ̀ ke popo babu ebe kinya akukun si haramu
o anya be ku domin hadisi yo ku kon yiyo hadisi popo awagbale wa nyabi o ke Qur'an aya po awagbale wa ko won pa kun o an ku ati hadisi sahih wa Qur'an aya po papa o hadisi po gison nso po yia popo ku ojin o hadisi be anya do ai wa fe bu zola gmeza bu sama efa anye mi to efa walakin hadha zannu ba'id an as-sawab wa laysa bi shay mopo agubeta yo anya be zan fiano mama domin ya bo ibn abbas wa guye no sama gmeza me immo meni aguye wa awo ya bo Qur'an aya playa gbagma gmeza me immo fele meni aguye wa awo to be hadisi malo ya se ya le gbegudun wa nyambe anyin to wamme wo se gmena gu ki annabi me popo ku odin unsu yewo to gbon be se won ya me yo to be gbon popo won si awo be ulain o to popo ku odin unsu yewo be je salafu we be onwe jebua ngbon o ke ma se mo ebo yin ni ma se bi yawa be be haramu ama ba to ni ma se to nya o to nde ma se to na won yan je po won si to be la ya ama akuku si afian se ai to ponto nya bi odun onwe sama lori si wono fe e po akukun to lo go bo be zui nya po gbin e agbo e ni ade o ade ho ya gbe an lo mo fa po ku kin a idadawa domi babu e be wo yan wa go mama wa gun le galen su wa kin mama to anyi me to bale ti akome so pla po do fi ba bi ko ike a so pe anyi wa ko bi o wa kike dodo igen pla kukun si bi o kan pa e gba wi po won pa to gban so wa le do wa adini wa sei nke to adini ogun me yan wa ke wi ke wo po eyan wi ke la adini olo asabu wi te sari abi oyo ni egbe me awon kun abere apo won wele ipo ogbon wa to wa blesa yo zuaka nyen po won pa ndo ni ti ti se o to wa mbe ni won ni mo ko won ni ma won ble lo ti ma won ble no san ke nya le ni o yemi to ikala makon o po bi vale go o akun go bele po won pa wa vale go majlis akdibi to ti agbon wa ke po bi wisuwa ye for do baso ifo ku ile po won pa po gbezon po je ayewa po won pa fun be awe to ponto gbon bebe ando to gbon mo adekinya to gbon mo gbon kinya ado konti ade awon pa fi wizama wato wazinya wa halali ko lo ogwe mewa kebi wani ya liyo zinya nya tiawo to manu ba to gbagbe wa ensun ya musu nke ta inu ama ke wiyo ye wo so ki da okun yin ku wo ba yo no to ite hukun si ebe ozi o to ama so nya ko so ya dini mo pi akukun ti fi a sharuti fi sharuti nona me puye o bo to aku wo ba ko de wajibi un fi yi papo ayi to ja alwala lo si ya te asiye ama alwala te asino sharuti e donc ba to men ke te asino to aku lo si ya ke mawo labo usu fiki jo onwe zama to be to yi wallahi be biya we yoda kyowe ite adini saliye ko ko wakala mi si wote ko be pioji to be halali e zama laknya e woso la bia ze go be wi gen zon la po su te a hadisi po mo do be fi wo wi a te go ko zama wasi wono wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa